Wangalizi watukufu wahe Facebook FM, washilizi watukufu wahe radio ya Mwajapari, nana radio kaz huja ya RSM3, nana wanyasi wako udunga ya matangazo ya hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo mfumne tarehe 20 ya mwezi wa Oktober mwaka 2020 riono aula ilihuja rihadisi dasina Metro Jamaldin Bakar ili utsansawa uvirilia inurambao dezi habari za kimahakama inurambao actualite judiciaire ewange hahanza ritike wale ngari johumnika ilia laudio wakazi erinjie harume masuala ya hatu ya husuo actualite judiciaire. Assalamu alaikum. C'est bon. Nide mwana nyanyi Jamaldin Bakar komi avocat moi unu mahakama armoi baro ya Moroni. Leo encore une fois rijari parsanaba ni diri ya disibabe karsina temu bese ilio précis shanga tsingu virilia pia ze wanandongo armoi actualité bukunga ijirio mahakama. Donc c'est on dit ça de mdauliani ni mbieni kati mjuani hali timsushani na Mwenyezi Mungu kama ndani mlionga ni wanono tinokongizo njema inshallah taala. Bana Metro Jamal rikanza rijue swala la hatu la mando abo yakaya ya mifumo ya vira wende na ufanyiha ya mahakama inuramba kurtasi. Oui. Bien sûr waruha zifungo rikanza rijue ngabo waremaye perpetueux samahani ngabo warema pen capital. Oui. Yani nambao pen de mort ngabo wajau wasaya warema hukuma ya mahasita ngabo warema na hukuma ya mahamira. Rikanza rijue bwana Metro Jamaldin ye hurengeje mahakama yanu ebo kabana mwenye tena ya ufanya rekuru haruma mahakama yendelea yala. Okay. Et amadou avant ya ujibu masuala do onisa ukaya personnellement on est chez lui. Personnellement, je suis pas très d'accord. Je suis d'accord au niveau des écourusiens. Les cours de sûreté, par exemple, on dit les cours d'assises. Les cours d'assises en soi, naturellement, Shadom Konti Hayo, on y namna itartabishiwa au kaitsuni jibia. Na monsieur Ketsun jibia silami amiche shanga wana mama avocat au marani au ketsu jibia et mara nditso jibia wanu cour d'assises il différencier cour d'assises ou cour de sûreté na izo surtout cour d'assises pour tout te dire et cour d'assises il a koto ma décision koto décision aku wandru des citoyens simples, des simples citoyens, beaucoup warengwa à la volée à arrière liste électorale, on est wa to décision. Donc, wandwao yon kinye ke gawandu beaucoup kwa tujua sharia. Parce que warengwa à la volée à liste électorale, de toute façon des nambiwa, manatika tu sa suala. Donc warengwa wajitamke haruma nukta za sharia. Yo kiri haruma ndubokoa watsungula haruma zi liste electoralizo yo ndokaya effectivement kabatso ndwarambao hata nukta sharia haruma deba hamanda zinu bokozo nziro boko musoha au souvent da zinu condamnation zaja les peines capitales. Donc urirenge mnduboko katswele wa hata sharia rende rimnika yedhima ya hukumu wandu boko ye décision ya au souvent yanze ke peine capitale en rondo aro la so afi. Donc mimi e martaba yayo personnellement katunjibia namnaje afikiruka ya wandu boko wandu arenge décision ziro hamanda hiyo ibiki wandu wasoma sharia washijuwao washielewao parce que banu avocat uje kahonda ya plaider dossier bala
Katsuenda yaeleze ndongo za mji au ndongo za mraya au ndongo za bangwe ngondo yaleze poza shisharia sharia boko ngebidio amsobadasi yani mru asome maamine ngiaka ujafanye konkura dia some tena ngiashinde aelewe enamna zin donc hoja leo ritoringa la vole ali abdu mkubwa ukansodo wa juge ndo fulani bokongo biro kurdasizi gamjenu heleze fasira mobilindi fasilia ya intention ndi kutujwa fasira abo du coup ngo decide he hawa nafsi yao ngo decide he namna bokongo ngo lewa zefe she sharia kutushelewa donc demana boko ngabo zero harmwa ze dossiers zinu mimi zifanishiha bisijo kilike kanshidi na zibadili midawa shaho zamba au moins ni toi sentiment mimi lonio tsani yango c'est important mdurumio sharia yaukaya peut-être qu'il est temps on doit y ces pratiques ici là parce que tu hujando tsorenga beaucoup liste électorale ndo abue Saidi okay na rengeoi Muhammad na rengeoi wanduka tujuaze profiliza wala ndo hindi wanu ufanya ndongo ndinamu mishahao dukuri tombe haruma wandu boko ijokireke epen capitalin waifanise les dispositions zilo harmon sohafu les ayas harmon sohafu c'est dangereux parce que par exemple mutim sohafu c'est le code pénal hein peine capitale c'est le code pénal shanga wandu boko woji raisonner okaya man katala kuti la hamabanu ani aljuro kiswas hamabanu nous dispositions sohafu alors que non c'est pas ça. Donc enamru boko ujenda omrenga harmo liste électorale ujenda ya jirezono kaya aljuru kisasa ya balium sofi de kanso tribunal bala yanze ya hukumu par rapport à sof alors qu'on a remis au code pénal c'est dangereux parce que yabo kabatina mna ya shida mfanye débat za shimahakama alors qu'on a mahakama shango ndo boko ndo elezi wandu boko wajiprepare rangomo hao waje warumie mswafu parce que aljuru kisasa et ça c'est dangereux afikiruka hizo desajiri ziko ujiri souvent harumwa les affaires hizo bon harumwa question ya hendini nabie harumwa question ya he gabo possibilité ya kufanya recours oui bah il y a possibilité sauf que déjà pas exploité wa c'est yo demanda beaucoup antsamba mimi wakati nabakamtsa nifanye recours kana mna udziro wanduonelewa hai banu kurdasizie do fanywa recours oui fanywa recours à partir ya article 30 ya sharia ya cour suprême et la cour de cassation il y a la possibilité ya ukaya wandu fanya recours devant la cour suprême zenza hizo sare zichanziani aromba Mwenyezi Mungu très bientôt riparwa renera régulariser zeno zonsi pia redéposer ses mémoires wakati yo hadisi ende yafanyiwa banu recours boko msamba mimi kote yangu mimi nja déposer recours na bekaya e client ukajafanya jafanya non recours yangu si déposer parce que ngam estime ukaya ho jaleo wandwa hukumu mndu kaende yafumwa yo contraire ya constitution ya article 20 ya constitution ya hatu sharia mshindi cha hatu shiyaba oui parce que sharia mshindi cha hatu zinutsinongora kansaka ujipangia hunu bahi shabanurika mwenda par rapport ya accord bukuru signé bonze na hizo à la fois armé article 20 armé ye philosophie article 20 wakaueleza ye caractère sacré ya hema ya mwanadamu ukaya leo kabati mru bukonge bido ya subise peni ijoka dégradant ijoka humiliant ijoka namna fulani donc ngangamfikiruka ya kabati peni boko yo dégradant physiquement rahana peine capitale parce qu'on doit himiswa bala au remo mzinga nso minukanga bo peine zero iko dégradé corps par exemple ya tende ya hizo déjà mimi sikaptsatse na dini nieleze wanu wahe wadumo ujijustifier ku haruma ya dini ya ukaya wanuze dini zonsi pia skana disposition mahalani sha malheureusement tu wona
Voilà, voilà. Samani nous sommes. Alors, et Taurat. Et Taurat. Alors, moi, Exode, et verset 23, Yamboka, tu ne tueras point. Iyo, Mwenyezi Mungu akarongoza mwanadamu kaya kuna ura wa hitwa. C'est pas ton rôle, ya ura wa hitwa. Voilà, ura hitwa. Rikaya daula, rikaya wandu simple. Harma e Bible, yede ya Musa. Yamba ukaya, tu ne tueras point. Et hadisi de Ouyo. C'est le verset 21. Matthieu, c'est le Bible, Matthieu 05, 21, 22. Et Qur'ani. Yamba ukaya, kuna ura wa hitwa, ani kuna hutowa, roho boko Mwenyezi Mungu hairende sacre. Unaelewa? Izo ziraru. Aruma izo Mwenyezi Mungu yabeha. Et article 3, il y a une déclaration universelle de droits de l'homme. Yamba ka tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Izo zontipia ni tiunika zioziraru comme Mwenyezi Mungu dazibeha. C'est une déclaration. Il y a les droits de l'homme, universel de la droit de l'homme, et les droits de l'homme, il y a un droit rambu et caractère sacré, il y a un maïcha heavy. Donc, Léo, quand il y a un mise wandu, ou a décidé que m'doye n'de aulawa, afikiruka ya voie violer, 1, il y a Mwenyezi Mungu, 2, déclaration universelle de droits de l'homme, et 3, il y a article 20, il y a la constitution. Et demande à beaucoup, mimi tu amba kaka jafanya, izo yafanya, non, c'est un subutinjeni. Imile duna pia wana boka non wala wala zenongo ya boka ya haua bala kaja wasi haua et malheureusement on nous kahuti centre za sina on doit tracer et psychologie on doit nous ya juste bani nous kaua ces circonstances jaji no jao isa tunzaindi kajaja pour le moment voilà c'est mesquin yo woza sha na s'obliger de subir ces jeux parce qu'ils ont mesures zakabilizi lengwane daula bese kwa tina zinafasi hauzenchida wazifanye shakena uzia ukamimi ekayati interprete rongo tiramboka kajadunga nzia ntizambe alors donc leo honda mission nduvala wondo a décider ukaya emrenge bide ya fumo apen capital ewe do amtero ya mtero Mwenyezi Mungu mbulie hatenti wako Mwenyezi Mungu jomtamanie nzahe shawewo sida umpulie mbaro iyo hurwa ya hadisiyo almwe conscience ya nswambe kezo yafanya ndo parce que hawamdu afu mais retirenge mdubo ko peut-être que hakarma etandwa jina wakati yakafanya chetu la chape wisho uja umfanyisa no labo ko etahengio normali hanika wakati hafikiri ya chaze débat à la fin de a décidé au Cameroun ou ya fait. Donc pour moi c'est pas bon. Bana Maître Jamal ngarinjia harumale swala la hatu la vili. Maître ngarjwa ukaya ngavuda wazinjiza hukumna ne cour de sûreté et mahayavir. Kanzari jouer surtout des questions ngebaki harmashari haku hapo yakanga sarme actualité judiciaire. Harma question ya he ye procès ya li Rajab jeshikao hangulombo. Viwono wala wazifungo. Ezifungo hizo zitola nga wa Graciela wahunda grace shahunu ngarishiao la wananele gazeti la Alwatwani wajana kushiriana hii ionesa ya dawa ihusuo Ali Rajabu habo yakangabo mru yatukaya hukumula ngebidio ijeivire ihukumula tarehe 15 ya mwezi wa November mwaka 2020. Maître sikanzani juwe fikra yao fikra ya kisharia esk dawa ya hukumla yo kiritena wanduwa irejei habo yakawemru wa sharia unanulie wanduwa juwe hokayo mungoni mwezi actualité judiciaire zilio basho side muda haki waidi bwana shala marejue fikra ya kisharia habo yakayawe wemru wa sharia. Bon, mimi nti harma dossier beaucoup ti suivez atafikira harma audience njaka yabo parce que ti affaire hangu njaju na jiterma problem brani zo ko aminizo amzigere cha normalement et ka dossier isa jugewa et ça jugewa wandua wakabidi intervenir moi dossier la wakabon ti pio wa jugewa abo dossier normalement il y a que durée jezi wa dingoni badi kan wajua demander on doit faire une révision
wandu revise parce que baja elema za nyumeni bokwekeze elema hizo imahakama wakawa zijua rao jarande decision et decision durande wanamna nyinwa jina wanelewa hadi sangu donc eikaya armo eikaya idi bwana yinu bisinda esida leo Yeah. okay le swala ni est-ce que idi bwana hakaya armo procès hiyo kaja kaya harumwe procès shahavumbulwa harumwe procès shikabaja ruha est-ce que idi bwana wakati avumbula armo procès hiyo est-ce qu'avumbula kimdundi est-ce qu'avumbula en tant que témoin avumbula en tant qu'accusé et avumbula mdundi unaelewa donc normalement ba nous décision mrujwa hi réviser quand on doit par ça éléments za nyumeni mrujwa demander révision mrujwa demander interprétation ya décision mrujwa ba namna zinjo za tunguza ndwa rejei haruma e décision ila sha normalement et kaya za nongozi dungunzi ya zonti pia zende wandwa kabala jujwa pia abo solution le abo yokandwa fanye on fanye recours ka appel ya arma zecours et tribunal et question maître Jamal oui toshajwar oui kaja kaya shahundu zifungo idi bwana havumbula shikabaja tula zifungo cha idi bwana avumbulwa en qualité ya mdwende c'est moi je vais comprendre les minutes ça on y est est-ce qu'avumbula en tant que accusé on elewa en plus quand normalement et quand on doit tout na itendo idzima arma circonstance nzima wanduhukumlwa ensemble wanduka doi hawoi wanduwa jiwala warasiwala no normalement wanduhukumwa ensemble rione mahakama yuka mahakama menji amsamba harma za hadisi za juzi hizo nga wanduwa iliwa washtakiwa harma no nzima no karja shtake mzima ramye hazinkudu hata muhane no normalement wandu juge halio ile lui nifikirio bana maître Jamal ngarinjo haruma le swala la hatu la dunga vanu ya mifumo ya kayavira urongoa haruma ya Facebook family na babu saukaya bien évidemment wajiri tendo iziro haruma umkabala wa hambu abo yakaya wandu wahe tariqatul liwat uyona mvuha kuu wanjia hazini haruma zitendo za kichamfu haruma umkabala huo bikanza lijue mahali dossier iliyo abo yakaya we mudai haki wahe mnai mwana yakanza fanywa shitendo isho ya haraya ko hasubise bien sûr hambaha haulawa rikanza lijue ye dawa inu ngiyo haruma mkabala ndauvi abo yakawede mudai haki wahe mwana ewa et dawa toujours ngiyo instruction il y a un juge d'instruction si bien que zukazi fanywa haku shamimiti estime ukanga bo danger ya okay bwana oya kebonze banunge bonze ebonze estime ukanga bo danger ya ke bwana oya kebonze parce que nguti oppression ye famille washtaki nguti oppression ya famille ndo jina boko kwa tujwa huja washtaki parce que wabao kan wajuka ulawa ils ont beaucoup haini wakati mtu uzifanya parce que c'est tellement facile pour lui uzifanya donc abukar jabona et ya muhimu tena ijokiri wandu mjini hiyo wajombe wa muao donc bidon mahakama umhafadhi ne enquête endelea chambe c'est waharaya parce que si fallait demander yangu jusqu'alors j'ai pas été répondu donc je considère que on est là à dire ngwao et de sengyo mahakama abasainu ye idaraja wako mimi ngamsuete nifanya uti demander mahakama wanikubalie rijerishilie nusia fami boko wana boko wasubise zetwabia zinu hamando yi boko mwa defende wabaliwa waje peut-être que là la ikawa eleza au mahakama harmo instruction wa eleza en tant que témoignage peut-être que au mahakama ngwajura mbua est sérieux au zero wa dossier ino walewa surtout que bwana wange mjini hongu rando ngutembeyo wandu boko wa ntizo wana kafangwa munao ngwa kusuru hawe roho parce que ngobido wadaze ile instruction ivire shanga bukoka kana ushinda yabukoka na mrubokuwa hade hamenye mwanayo wamparsa o hamua hamreme mahakama wajuka mbano ngondi yode ila riski ya represa iboko wakati ndurenga mdu hamfungupa parce que ngutsa umfunge umtambishe parce que umfunge umprotege atijo ulawa wonge hongu jendo na utembea et puis voilà maître ngarjoka ya leo bora Parisa basi na suala haku liko tatanya wandu bien sûr maître arma ile suala lino yakamru hadi hashtaki
wandu waviri armaye tribunal ya première instance yokiri nduhanikiwa haki sha yokiri wala vahe katajibiwa ni hukuma aviri cour d'appel hende asaisisse cour d'appel wardi wabadilize yeka ijarumwe cour d'appel wandu viranzia daivi au kaya yakando darumwe mahakama ya première instance wandu darumwe cour d'appel eba hianzia daivi wandu wakovira bwana maître Jamal namnaje dawa mathalani dawa za ardhi so hamba dawa ya ardhi rende harma première instance oui sini kwa haki sikanga mshidano dami nawe rende harma cour d'appel hoende hufanya appel kakujajibiwa ne hukuma rende harma cour d'appel huhunde haki eba ngu mimi nakane hako wakati ila wakati wa mando ibidi ni virenda huvi ili nirejezwe haki yangu ewa genre hamam mfanya match nul sidalio deheli ya bunge bido yashindwa devant la cour d'appel ya saisissé cour suprême ya saisissé cour de cassation il est normal parce que ya bon fanya match nul et quand on fait un match il bido à tout prime machine ariwa ilikuwa oza c'est ça oui il bido mzima yafanya recours ya cour suprême surtout de yashindwa maître voilà huvumbu wa suala banu ka wandu kufanya recours aba bien sûr recours ya he cour d'assises wandu fanya cour suprême chambre hindri do ko siège al mas'ala hamadali bon cour suprême va à section zinjia va à section pénale va à section administrative va à section civile donc c'est la section civile voilà parce que les sections administratives c'est des problèmes où ça dire avec l'administration nous avons tiré à machaka madayo il est pénal et amala zinahambia tout à l'heure et cour suprême ou c'est nous dans beaucoup ziviri harma et cour d'appel harma questions à pénal haouye et cour d'assises na ezopia maintenant harma et civil de c'est la section civile yo mrufanya déclaration quand ça ufanye ou la cour de cassation ou libi ya un droit comme liba la folie de programmer wa entre temps on a zifanya mramba mémoire des mémoires ampliatifs ou tie utsangani njempara mwende mwa plaider hotena c'est comme ça qu'on fait maître swala la mwiso ile kaze kifo hapo yaka la sarme actualité judiciaire wakati hindri unokomoru mru yako ujua ukana avocat wakati hindri bien sûr tsishitakilwa c'est le gendarmerie ngolewa wakati hindri avocat ya bidia intervenir d'accord ngabo problème arma question yo normalement charia shlohunu avocat ka intervenir au gendarmerie ou police yo problème yamando et avocat ka intervenir au procureur et première comparution justement yo dio beaucoup ka yo de déferment yo ou déférer au parquet avocat ka joindre et araru et que dossier ibula instruction et ka joindre arme première comparution amelezo et que dossier iroar moi au gendarmerie au police yende au parquet arme déferment sikarju ou intervenir sikarju njia au mora ishiliwa na amjua les conséquences parce que c'est quelque chose de grave. Alors, au parquet, on a décidé et que la flagrant délit, on va arubulia wenzao, angaruhezao, hata siku fulani ujou vire mahakama. Et c'est à partir de là qu'on ujou renga avocat. Unaelewa? Et abidi, okiro parquet, wajaono ke dossier inunge nécessité ubula instruction, information, wa ibe à juge d'instruction, abo juge d'instruction, on doit hushilier handani, première comparution, ni wakati ya jahu est-ce que ujuka urenga avocat ou kuna ka urenga avocat? Et conséquence hindri vanu et quand on a transparence arme procédure pénale arme chaîne pénale il faut on doit gérer avant le dossier de mahakama amjelezo wakati omijini hatu ndongo doa fanya hila ujahurengwa kuve harma gendarmerie fulani hauve harma poste ya polisi fulani wande hansi wa hula utiwa vanu bokoze condition nziro beshe kujarenda ishetendo ashanga obligé ushambe obligé ukubali ili uone kwa wajo kubaliwa utoe bala je situation ko tiziwono
Unaelewa situation boko nzo mahakama hula warambia wana usiku au malheureusement na rbo milango rizambe ngabo ma gendarme kungwa bizengwa wao wandu waremao hata wa torture cha enge et possibilité ya ukaya avocat ya intervenir en gendarmerie au police ngio izo kazi jo dokaya parce que wakati wambao ndongo boko en temps normal kwa jejo zaba kwa zikora onvu wa zambe waremwa mbeo wa zambe waremwa o brabandi ila sheibonko matraki wa zambe haondo atorma cellule iliwo obligé warabi ndongo boko kwa jandini hauze pepe boko espanyol hula wakati kutuelewa ya musa masuala mru fulani et puis a signé PV mru fulani donc c'est un peu compliqué. Mimi ngamjoambia wandu wa shuli yao ni droit de l'homme leo wawane harmo point yo kaizo kweli waono komba ya kweli parce que vanu procédure pénale ngebido wandu wa ikingie dès le début anamo si paka ijo mahakama mdonda fungwa na raone namna ya enshio o magobani ngebido mtunde avant rajendo magobani. Est-ce que ces droits à résister aux gendarmerie ou police? Est-ce que hasomeweza mbehabara? Unaelewa? Est-ce que hambiokange na droit médecin? Imagine mru madamika mimru wanza pefu par exemple. Sijati gama tuwa sentine tibati tuwa kasho hiyo. Certainement masi untina usiwa et crise das mwangu le pefu ngali johea. Ima police est-ce qu'on ambia au gendarme wanambia dès le début kai kanga o mwade nga on a droit médecin. Hangwa joni lawa ya bambena ramtsa chez Ventoline. Donc ça c'est important, c'est des questions qu'on va toucher aux droits de l'homme. Il faut un droit nous structurer les droits de l'homme nous. Wajushie, wajushie zenongozinu, wazi plaider, wazi plaidoyer et qu'Assemblée nationale wajo kubali, wa réviser code de procédure pénale, wa inclure intervention et avocat rangu wakati wa arrestation. Mais si on a harmoise film, même si c'est la film, on choque un petit naujibu paquet avocat wakeman. Même harmoise poste za police ou za gendarmerie mba ntujibu paquet avocat wakeman. Pourquoi? Il a otsawi arasuro kaka namba nongo bokongu duzingora zanvu. Unaelewa? Shahu c'est pas le cas. Ndo utambishiwa katingwa bali yao jarhausia hula wala harema koshi wala harema jau akablisha namba nongo afukaz jaula mahakama mutawazika usembeza kweli ngwa hara yao ka banu o gendarmerie mba jau kwa tujuza mhunda. Voilà. Maraba menji bana Maître Jamal hawa kubali ujibu masuala ya Facebook FM kuhusu actualité judiciaire ono rikaharuma masuala ya husu ya cour d'assises hapo yake mifumo ya vira ya cour d'assises wa siege haruma da'wa zinji rikanza riju au ka masuala rakanilo wandu jofanya recours huone salon ukawadhi wajauri virili ya masuala lahe zetabia mbiza he tariqatul liwat baisha Maître ngamtsugordine huzisa evanu hataba hakuturambia mjini hale mruoi Maître kurambia mjini wala mruoi mwenye ufanya zito dazinu Maître Jamal amjo ambia sharaha karadhi Maître Jamali heni wakati wote ngombango jorambia amjo ambia sharaha karadhi maana ya dossier ngi armo instruction ngabo secret instruction shangabo wakati bokonga s'obliger ribenu ezisimu ribenu miji ribeni wandu wazi halili yao wandu wao walewa parce que amtsabe famille yangu hena usi famille wao ni wa defendre hena usiku mwasoma wala wani mji leo tisha hadisa kabanta sibano ariwo mjingo asungo hitima wahanie bwana wokaka tuzirenda naona ndao bomze amjoambia shatidaba sakarati sijiti menye procedure maraba menjiba na Maître Jamal hawa kubali ujibu masuala ya Facebook FM na mwamba mguru nani makati jao za jamaa pia salamu wa ila lika